Tech Prodigy is now free, bro. Kung sino man naglalaro sa Pinas neto, Tech Prodigy free na. So ngayon, tignan nyo yung bagong movement. Conquest. Conquest mo nga, yun. Conquest. May ano pa yan, layer. Ayan. Di ko alam kung paano makuha si Cosmic Garo eh. Hindi ko pa alam. Ayan na guys. Boog. Ayan na, ayan na, ayan na. Ayan na, ayan na, ayan na. Diyan na ako nagpapag... Photo dive ata yun. Ay, missile pala. Yung bago dyan. Yung photon dive. Tignan nga. Diba? Tatalon pa yan. Bang! Patay. Patay siya eh. Patay. Wala na.